So mao ni ang sitwasyon diri mismo unahan sa Sibahay, Lanos sa Surigao del Sur. Kung kamo nagplano og biyahe from Cantilan to Tandag City, vice versa, travel advisory ni para sa tanan nga dili pa gyud ma-access ang maong dalan. So kaning video ha, na-capture ni siya kaniadtong February 7, 2026 sa alas 2 sa taknang kahaponon. Gipanawagan na mo ang local government, private companies, NGO o uban pa nga kung pwede muhangyo og mga ekwipo, labi na ning mga heavy equipment, backhoe, bulldozer o uban pa para mas mapadali ang pag-clearing sa maong dalan. Kay medyo luoy gid ang mga residente nga naa diri. Di gid sila katabok kay na stranded na gid diri. Almost pang 3 days na karon, February 8, 2026. Makita gid nato diha nga ubay-ubay gid ang nagpaabot nga unta maklearing na ning maong area nga naapektuhan sa landslide tungod sa bagyong Basyang. Panghimangno daitod nako sa uban, ayaw na lang og pugos og biyahe diring dapita. Og hulaton na lang nato kung maklearing na ni sa pamaagi og confirmation sa municipality o Blanosa. Gipanawagan na matuod sa mga residente nga naa diri, labi na tong naanod jud ang ilang balay tungod sa bagyong Basyang nga nanginahanglan jud sila og konting tulong, especially ang relief goods nga unta makaabot diring dapita. Example mga sanina, bugas, dilata og uban pa kay hastang luoya gyud ang sitwasyon diri. Og tungod kay di pa man ni maagian ang dalan, pwede ra ninyo i-travel ang relief goods through pump boat. So kinahanglan mo agi mo sa dagat para paspas ang paghatod sa maong relief goods. Kay medyo dako-dako para baning subayonon nga dalan nga puno og kaitan. So mao ra to, daghang salamat og unta masuportahan.